बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं कि मुसलमान की ज़िंदगी का पहला रोज़ा बहुत अहम और मासूमियत से भरपूर होता है। ये एक ऐसा दिन होता है जिसका इंतज़ार हर बच्चे के वालिदैन को होता है कि कब उनका बच्चा पहला रोज़ा रखेगा। अक्सर ये दिन वालिदैन के लिए भारी भी होता है क्योंकि उनके सामने उनका नन्हा बच्चा भूख और प्यास से निढाल हुआ होता है। आप तसव्वुर कीजिए कि तख्लीक कायनात रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दिन कैसा होगा कि जब उनके लख्त जिगर जन्नत के सरदार सैयदना इमाम हुसैन ने पहला रोज़ा रखा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सैयदना इमाम हुसैन ने 7 साल की उम्र मुबारक में रमज़ान में पहला रोज़ा रखा। आज की वीडियो में हम आपके उसी रोज़े के बारे में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन सैयदना हसन और सैयदना हुसैन की शहादत को शहादत रसूल खुदा से ताबीर करते हैं, क्योंकि आदम से लेकर ईसा तक तमाम पैगंबर उनके औसाफ, कमालात और खूबियाँ ख़ातिमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा हो गई थी, मगर एक कमाल बाकी रह गया था, वो था शहादत का मर्तबा। वो हजूर को खुद हासिल नहीं हुआ था। उसका राज ये था कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग में शहीद हो जाते तो इस्लाम की शौकत मुतासिर होती। हिकमत इलाही और कारसाजी ने ये पसंद फरमाया कि शहादत का कमाल भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल जाए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने कंधे पर उठाया हुआ था तो एक आदमी ने कहा, आए लड़के, क्या खूब सवारी पर सवार हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवार भी तो बहुत खूब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह के साथ सफ़र पर निकले। रास्ते में आपने हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोने की आवाज़ सुनी तो आप उनके पास तशरीफ़ ले गए और रोने का सबब पूछा। सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि इन्हें सख्त प्यास लगी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के लिए मशकीज़े की तरफ बढ़े तो पानी ख़त्म हो चुका था। आपने लोगों से दरियाफ़्त किया, मगर गर्मी की वजह से ज़्यादा इस्तेमाल के बायस किसी के पास पानी मौजूद ना था। आपने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, एक साहिबज़ादा मुझे दे दो। उन्होंने पर्दे के नीचे से एक शहज़ादा दे दिया। आपने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन वो सख्त प्यास की वजह से मुसलसल रो रहा था। बस आपने बारी बारी दोनों शहजादों के मुंह में अपनी मुबारक ज़बान डाल दी तो वो सैराब होकर खामोश हो गए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अपने अहले बैत से आपको सबसे प्यारा कौन है? फरमाया हसन और हुसैन। आप हज़रत फ़ातिमा से फरमाया करते, मेरे दोनों बेटों को मेरे पास बुलाओ। फिर आप दोनों को सूंघा करते, उन्हें अपने साथ लिपटा लिया करते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने इन दोनों यानी हुसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जो अपने नाना नानी के लिहाज से सब लोगों से बेहतर है? क्या मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जो अपने चचा और फूफी के लिहाज से सब लोगों से बेहतर हैं? क्या तुम्हें मैं उनके बारे में ना बताऊं जो अपने माँ बाप के एतबार से सब लोगों से बेहतर हैं? वो हसन और हुसैन हैं। हज़रत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद हुसैन ज़बरदस्त आबिद, बेमिसल ज़ाहिद, अफजल तरीन आलिम थे। आपने जब भी हज फरमाया पैदल फरमाया, कभी कभी पाबरहन्ना हज के लिए जाते थे। आप अक्सर याद खुदावंदी में गिर कर ये कहते, जब आप वज़ू करते थे तो आपके चेहरे का रंग जर्द हो जाया करता था, और जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो बैत की मिसल कांपने लगते थे।
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اکثر اپنا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا تھا اور بعض مرتبہ نصف مال تقسیم فرمایا ہے۔ وہ عظیم و پرہیزگار تھے۔ ناظرین گرامی، نواسۂ رسول حضرت حسین کا سارا بچپن ہی نازوں میں گزرا۔ آپ سے سبھی پیار کیا کرتے۔ محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ حسنین کریمین کے لیے سجدے لمبے کیے تو کئی دفعہ نماز ہی چھوٹی کر دی۔ کئی دفعہ آپ نے خطبہ بیچ میں چھوڑا اور بھاگ کر اپنے نواسے کو پکڑا کہ وہ کہیں وہ لڑکھڑاتے ہوئے گر نہ جائے۔ انہی اداؤں میں پلنے والے حضرت سیدنا حسین نے جب اپنے نانا سے رمضان کے روزوں کی فضیلت سنی تو آپ نے بھی تہیہ کر لیا، اس دفعہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ ناظرین گرامی، رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو حضرت حسین اپنی والدہ محترمہ سے کہتے ہیں صبح میں بھی سحری کروں گا اور روزہ رکھوں گا۔ شدید گرمی کے دن تھے اور تب آپ کی عمر مبارک صرف 7 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ فاطمہ آپ کو صبح سحری کے لیے اٹھاتی ہیں اور آپ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہوتے ہی جب سیدہ فاطمہ کو دن گرم محسوس ہوتا ہے تو بیٹے کی پیاس کا احساس کا خیال آنے لگتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے اپنا روزہ پورا کرے گا۔ حضرت فاطمہ اپنے لخت جگر حسین سے کہتی ہے بیٹا ابھی آپ پر روزہ فرض نہیں ہے، آپ کی عمر کم ہے، آپ پانی پی سکتے ہو۔ لیکن حضرت حسین جنہوں نے پیدا ہوتے ہی رسول خدا کی زبان چوسی، جنہوں نے کربلا کے سخت امتحان سے گزرنا تھا اور کئی دنوں کی پیاس کو برداشت کرنا تھا، آپ نے روزہ پورا کرنے کا پختہ ارادہ بنا رکھا تھا۔ رسول اللہ کو جب پتہ چلا تو آپ بھی فوری مولا علی کے گھر آئے۔ جب آپ نواسے کو پیاس سے نڈھال دیکھا، آپ ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئے اور پھر فرمایا فاطمہ کو حسین کو اپنی حالت پر چھوڑ دو تاکہ اس کو پیاس برداشت کرنے کی عادت ہو جائے۔ خیر سیدنا حسین نے اپنا روزہ پورا کیا۔ روزہ پورا کرنے پر جبکہ سارے پاس بیٹھے تھے تو حضرت حسین نے اپنے معصومانہ انداز میں فرمایا میں نے آج روزہ رکھا ہے تو مجھے کیا انعام دیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم میری ہیبت اور سرداری کے وارث ہو۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا میری بہادری اور تلوار کے وارث ہو تم۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بیٹا آپ میرے صبر و قناعت کے وارث ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔